हाय गाते को जो हर सागुंधरा मारमुटी नवा भिडियो रे तेहन काली पूजा उपलक्षे आदिवासी युवा संघ क्लब कर हेलो हेलो दूर करे किसी जगह हेलो दुकान करे मोटी बाटी रे किसी हमारे आदिवासी युवा संघ क्लबेर समस्त सदस्य या नुकु में बको गादो बाको एम होड़ के तो मार को लाइन हुआ वक्तव्य झाड़ा মনে দোকানে দেব যাব দিল্লি বাইরে অন্য দোকানে পালিয়ে যাব 19 জন খেলতে পাবে 20 জন 19টা চেয়ার 20টা আমি এই সাইডটা যদি মনে হয় দোকান আমাকে বটে দিয়ে তো আম বানা নে কামি দাম বানা আমার ছবি রাখা ছোটদের আলাদা বড়দের আলাদা বাচ্চাদের আলাদা হবে বড়দের আলাদা হবে সবার ক্ষেত্রে আলাদা এই চেয়ারগুলো একটু বড় করে কেউ যাবেন না আর উপভোগ করুন খেলাটা আনন্দ হচ্ছে यार नुई एम करे আনন্দ করছি কেউ যাবেন না হলো सो दूर जा माने जावा समय ताले जेटू या नोडे एम लगा आरो ओडे एम युते या उनी ले आ मिट्टी दे बड़ा बारे तो कर दे लुको आड़े আমরা খেলা দেখতে চাই ওরে ছোটদের আগে पागल এরা খুশি হলে এরা খুশি হবো हल्का हां कॉलेज এটাই ভিডিও করতে হবে